pag-aaral, Panginoon, itong test, Panginoon, ang itong salita. Pray, Panginoon, ang pagkilos, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon. Ang salita nawa ay maging help us na maging kagamit-gamit, Panginoon, at tanggapin po namin, Panginoon, na ayon po, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon, sapagkat gaya ng aming nakita kanina na all scripture is given by inspiration of God. At ito ay profitable, Panginoon, sa amin, sa doktrina, sa reproof, sa correction, sa instruction, para sa in righteousness, Panginoon. Upang ang inyong pong mga anak, Panginoon, ay maging perfect at truly furnished, Panginoon, sa good works, Panginoon. Help us now, O Lord, at nawa ang Holy Spirit ang patuloy, Lord, na magbigay sa amin, Panginoon, ng pangunawa. At help us, Lord, na ang aming ang inyong pong salita, Panginoon, na aming pong mapag-aralan at makita sa inyo pong Word of God sa King James Bible, Panginoon, ay may apply po namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Kristiyano, Panginoon. At muli, kung mayroon pa kung hindi po ligtas sa aming kalagitnaan, Panginoon, please ay nawa, Panginoon, ay sumampalataya sa sufficient na ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Calvary, how that Christ died for our sins according to the scriptures, how that He buried and rose again the third day according to the scriptures. At nawa, Panginoon, ay doon po namin ilagak ang aming pong pananampalataya, Panginoon. Salamat po, Ama, ng marami, Lord, at comfort one another, Panginoon, sa inyo pong sa bawat isa sa oras na ito with thy word, Panginoon. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Job chapter 14. Verse 14. So, related sa mga nakaraang mga pangyayari sa buhay-buhay ng bawat isa, itong ating pag-aaralan. At ito ay hindi lang dahil mayroong naganap na pangyayari sa inyo, kundi ito ay applicable kahit sa mga tao ngayon. Dahil ito ay isang bagay na maaring tanong natin, at may mga bagay na kinakailangan nating malaman. Okay, basahin natin ng sabay-sabay ang Job chapter 14 verse 14. Read. If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait, till my change come. Ayan. Ulitin ko. If a man die, shall he live again? So, saludsod. If a man die, shall he live again? All the days of my appointed time will I wait, till my change come. So, may isang saludsod ni Job na sinumbatan ni Jesus Christ. So, ito isungbat saludsod ni Job. Iti kas pangarigan, iti verse 4. Niya ko na, who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. So, sino iti makapagdala ng malinis na bagay mula sa marumi? So, ang sinagot din ni Jesus Christ. Ano yon? Sa pamamagitan ng paniniwala, pananampalataya sa Kanya, ano magkakaroon? Justification. Mula yung marumi ay napalinis na tuwid sa pamamagitan ng pagtitiwala niya sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. So, sa verse 14, ang tanong, if a man die, shall he live again? No, iti tao matay, agungar mo't lakad isuna. So, in this, dati description, iti Bible, may panggap iti tao, pagdating iti verse 1. Iti verse 1, inya ko na iti Bible. Man that is born of a woman is of few days and what? Full of trouble. So, kaya nasa un pa'y gayam, pagkasilang mo iti rabaw iti daga, inya ko na iti Bible, full of trouble. Nga dagos. Inya pa iti bagbaga na, is of a
few days. So hindi niya sinabi na maraming araw, hindi niya sinabi na kung ilang taon, kundi basta ang sabi niya few days. So yun ang, kung maalala ninyo na yung ating last time na Bible study ay anong sabi niya? Life is short. Kung life is short, ito na nagpapatunay na ang tao na ipinanganak ng babae ay is of few days. So, life is short. Ngama ko na. Yes, ko na napagadalan tayo last time na John 8:44. Panto di John 8:44 niya ito ko na ito Bible. Basa. Ay, sorry. James 4:14. Yeah. James 4:14. Basa, sino din nakakita? James 4:14. 4:14. Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life, which is even a vapor, that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yan yung ang buhay daw ay ano ang yung buhay? Sabi niya, it is even a vapor. So, kasla iti singaw that appeareth for a little time. At da kadi pinagdumaan da dito uno agkaparya is of few days. Kunana, limit ko kunana appeareth for a little time, then nyatin kunana vanisheth away. Mapukaw matlaan. Proverbs chapter 30 20 something saya tanong niya ti ko no malagip ko pala. Proverbs 28 ba yun? Verse 1. Proverbs kita na 27 verse 1. Niya ko na ito Bible? Basa. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hamo nga ipagyabang nunya nunya mangyaring to bigat. So ado iti plano iti tao ngem kunana boast not thyself of tomorrow. Hantayo ammo iti nunya iti masakbayan. For thou knowest not what a day may bring forth. Kunana. So, itibiyag ni Job, makita tayo nga isuna ket binindisyonan ni Apo. Ado iti sanikwa ni Job. Ado iti baka na, ado iti sheep na, ado iti camel na. Ken nadan mo isuna iti anak. Ha? So, iti verse 1 data. So, ngem ni iti Dios inikkan na iti permiso ni Satanas nga itempt ni Job. So, nangala iti permiso isu nga kasla isu nga i-worship na ka ni Job. Tagapugat binbindisyon na misuna. Something like that ko na ni Satanas. So, niya tinaramid na, inikan iti permiso ni iti Diyos ni Satanas nga itempt ni Job. So, niya tinangyari. Iti verse 13 niya ko na habang nagdiriwang yung mga anak na lalaki at anak ni babae ni Job, anong nangyari? Mayroong mga messenger, sabi sa verse 14, yung oxen niya, Chapter 1. chapter 1 verse 14. In the ashes kunana daging ay asno kung kunana ata. Nangyari innala iti tulisan dagi kunana pagdating ti verse 15 kunana in the sabians
fell upon them and took them away. Dagay jay oxen nga agar araro. Ket inala na dagay jay inala ti tulisan di sabihans. At pinatay na dagiti servants ni Job. Ket adda lang iti maysa nga nabiyag nga iso iti naka-escape ket iso iti inbaga iso nang ibaga kini Job. So muna adda iti bakbaka na naawan iti bakbaka ni Job. May kadwa habang agsasaupay lang da messenger nga nakatakas iti verse 16 kunana, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven and had burned up the ship. So napuuran jay ship na. Dagay bakbaka na, dagay asasdo na, ti ship na, napukaw. Pagdating ito verse 17, habang agsasaupay lang dagay maysa, there came also another and said kunana, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels and have carried them away. So inaladamot iti camels na. And nangyari, slain the servants with the edge of the sword, and I am only escaped alone to tell thee. Kunana. Then pagdating manen, habang agsasaupay lang, naaalat ibaka na, asno na, ship na, camels na. Verse 18, while he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their old eldest brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the 4 corners of the house, and it fell upon the young men, and what? And they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. So ni Job ket napukaw iti sa nikwana oray dagiti anak na ngem adda iti banag nga prinsipyo ni Job nga mabalin nga i-apply tayo iti biag tayo ken maamuan tayo. Verse 21, verse 25, then Job arose and rent his mantle and shaved his head. Aji panagpisang iti bado na, panag-shave iti head na, iso aji iti pagdadalamhati, iso aji iti sign, no simbolo iti panagdadalamhati yung makuna. Inya ko na, fell down upon the ground and worship. So no adda iti mapukaw kadi kada tayo, inya iti agbalin nga reaction tayo, just like Job ba nga nag-fell down isuna, nagparintumang isuna iti daga kan nya kunana and worship. So iti principle ito verse 21, naked came I out of my mother's womb, lamu-lamu ak rimwar iti iaanakan iti inak kunana, and naked shall I return unto thither, shall return thither. Kat lamu-lamu akmat laeng, hubad din ako na babalik kunana. Ano ang makita natin dito? Inyatin ko na napay, the Lord gave and the Lord hath taken away. Ano ang sabi ng Bible? Ano ang sabi ni Job? Blessed be the name of the Lord. So iti banag nga si mangpet, iti nasakit nga banag nyati narami ti Job, nag fell down upon the ground, nag worship kanyati kunana, the Lord gave and the Lord hath taken away. So kaya nasa awan nga inyanak na tayo, awan ti kasabihan nga, awan ti igam tayo nga kutsara, gintong kutsara, something like that. 1 Timothy chapter 6 verse 7. Anong sinasabi ng Bible? Basa. Basa din si Paul. Basa full. 1 Timothy 6 verse 7. Yan kasi no, go.
For we brought nothing into this world, and it is certainly can carry nothing out. Verse 6, but godliness with contentment is great gain. Ano ang pakinabang daw yung? Anong pakinabang sabi niya? Yung godliness with contentment. Verse 7, for we brought nothing into this world, awan iti awit tayo iti dito nga lubong, and it is certain, sigurado, certain, certain, sigurado, we can carry nothing out. Awang mo iti, maawit tayo. So, makita tayo nga iti dito nga ba nag-worship pa rin ni Job, inya ko na blessed be the name of the Lord, imbaga na pa inday dayo na pa iti nagan iti apo apiya amuna ada knowledge na inya knowledge na naked came I out of my mother's womb, and what, naked shall I return thither. So amuna nga dagito nga banbanag ket iti oxen na, iti ashes na, iti sheep na, camels na, dagiti anak na, ket naggapo iti Diyos. Isang ako na, the Lord gave, and the Lord hath what? Taken away. So, intat iti apo matlang iti mangbawi ko na. Kasta iti biagmat iti tao. Iti Diyos iti nang pabulod ng itad. Iti Diyos mo lang iti mangbawi. So, gamit iti amu tayo na no something like iti apo intad na iti biag tayo. Intad na iti bagi tayo. Intad naggapo kini apo. Ket no naggapo kini apo, bawiin namat lang ni apo. Iti biag nga intad na bawiin namat lang ni apo. Iso nga inya ti kay nang sawan. No ammo tayo nga iti tao ket matay, inya ko na. Ammo tayo mat nga iti principle na ammo tayo nga han tayo nga talaga bagi iti biag tayo. Han tayo nga bagi iti biag tayo. Iso nga han tayo nga mabalin nga ibaga wano dagi ngay mangmanggikan tayo nga joke na dagiti ita TV wano nya ti ko nga kunada nga aramidem iti kayat mon mamatay ka matlaan diyan to mo lang end na inya end na matay mo lang aramidem mon iti kayat mo, something like that. Numaan take note iti apo no intad na alaan na matlaan. No halimbawa nga iti bagim ket impabulod iti apo alaan na matlaan ata na apo. Ti saludsod ti jay iti day nga bagi nga intad impabulod ken ka ni apo ket naaramat na matlaan kadi para iti pakaydayawan na. Dayi iti may nga saludsod. Hanga intad iti apo iti bagi tayo ket aramiden tayo iti kayat tayo iti bagi tayo haan. No di ket di kayat na nga maaramat tayo para iti pakaydayawan na matlaan for His own glory. Isungan niya ko na iti Colossians chapter 1. Yan daw iti Colossians chapter 1 verse 27 no 17 na jay. Nasaan na. Yung for by Him, kunana. 16 para, sorry. 16. Colossians 1:16, basa. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him. Nakita ko dati kunana? Nito kunana di last verse? Last phrase na? Nya kunana? And for Him. All things were created by Him
amin nga banag ket pinaraswa babaen kinkwana and for him babaen kinkwana ken para kinkwana para kanya na. So meaning we are created for him. Nya ti kwato jay tapno idaydayaw tayo iti Apo. Para tayo kini Apo i-create na para kini Apo. Ngem iti mangyari ti Christianity, iti makuna Christianity, iti panawon tayo tatakot hangga kasdi nga iso ti pagayatan iti Apo no di ket di mas nangunguna iti pagayatan tayo ngem iti pagayatan iti Apo. Take note kunana iti saludsod ni Job, if a man die shall he live again. No iti tao amuna iti last na, amuna iti end na, amuna kunana di Psalms chapter 90. Ito kunana di Psalms chapter 90. Verse verse 12. No ammo tayo iti end tayo, nya ti mangyari. Verse 12. Psalms chapter 90 verse 12. Psalms chapter 90 verse 12. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. No ammo tayo iti numbers, iti aldaw tayo. No ammo tayo iti end, iti biyag tayo. Inya ko na ammo tayo nga i-apply iti wisdom. Ngamuhan tayo nga ammo iti aldaw tayo, han tayo nga kasala happy go lucky tayo. Inya ti mangyari. Awan iti wisdom nga mangyari. Iti dayta nga banag. Ngayon po na iti Bible, no, iso nga idawat tayo kani Apo nga niya, maamuan tayo iti, isuro na tayo nga, mabilang tayo iti aldaw tayo. Tapno niya ti purpose na, may apply tayo iti puso tayo inya, iti wisdom. So, iso daji iti may nga banag nga mabalin tayo nga makita. So kung iti saludsod ni Job, if a man die, shall he live again? No. Iti tao kat matay ka din, niya ti makita yo. Niya mapanakakunayo. Yeah? Matay iti tao. Ngem, matay iti tao. Nung matay iti tao, at dati makuna nga, end na. Iti unbelievers, iti end na, I mean, bago iti unbelievers, iti tao, iti end na, matay. Iti unbelievers, iti end na physical death ken eternal death. Iti save, inya ti end na. Save, end na, physical death. Ngam no, adda iti rapture, end na, to be with the Lord. To be with Him forever. No, naisalakan. Ngam no, ang naisalakan, inya ti end na. Physical death, eternal punishment. Eternal punishment in hell, in the lake of fire. So, isong amo iti tao, iti end na, something like kaslastoy. May sa halimbawa, amin tayo at the cellphone na, di ba? Uno, amo tayo iti cellphone. No, iti cellphone, ket amo tayo nga matayon, I mean malubatan, inya sapulan tayo. Charger. Ngem iti tao no matay. Amo tayo nga matay iti tao. Di problema, han tayo nga sapulan iti Dios. Nakita yo di nga kasla ko na no iti charger iti cellphone tayo ket malubatan sapulan tayo nga dagos iti charger tapno may charge
ngam iti tao, amo iti tao nga matay iti tao ngam iti problema ana nga sa pulin iti Dios. Ha? So dagay nga banag iti makita tayo. So iso nga dito nga sa ludsod ni Job, if a man die, no iti tao matay. Ammo na iti tao nga amin amatay, amin tao ket matay, inya ti kana maipakita na may-apply na nga rod iti panagayat iti pada na nga tao. Maipakita na iti banag nga kayat iti Dios iti nga mangyari. Inya jay iso ajay charity nga makuna. Charity sumot lang iti panagayat. So hanga dagi nga di ba no kakit may normal dagi nga basic dagi makuna nga ikan iti flower no kasta nga kwa ngem no habang buhay ko ket maikan iti flower, chocolate, inya ti purpose na maipakita nga talaga nga eten tayo iti dayta nga tao. Ha? So no amo tayo di if a man die, kung ang tao ay mamamatay. Ngem ko Bible, amin a tao ket matay. Nya ko na di Bible, Romans chapter 5 verse 12. Nya ti ko na Romans 5 verse 12. Basa. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Sabi niya, sin hath what? Passed upon all men. And so death passed upon all men, and that all have sinned. So matay amin iti tao. So iso aji nga may isang banag no amo tayo ti end tayo, amo tayo nga pilyan no niya iti nararapat. No amo tayo iti end tayo, ket matay tayo amin, matay iti tao, agkaroon tayo ti makuna nga commitment iti Apo. Pag commitment iti Apo, isu iti dawdawatan na iti Apo. Nya madan iti commitment. Isu nga no malagip yu ajay ngay bombing iti World Trade Center, Twin Tower. Aji Muslim nga ajay committed isuna para iti religion na, committed isuna para iti Dios na, committed isuna para iti work da. Nya ajay work para tamo da para iti Dios na dajay. So nga inya naramid da pinabagsak da iti World Trade Center nagado ti na dinadaal da. So apaya committed da, ada iti commitment da para iti Dios da. So no iti tao iti tatang ako mga agpayso nga banag ang panawon ket maddan tayo iti commitment para iti Apo, para iti work iti Apo. So talaga nga awan iti nya makapigil kanya tayo. So awan iti nakapigil kanya na iti dadya nga tao. Apaya ada commitment na. Commitment na para iti Apo. Da tayo basically, practically speaking, di ba? Awan no ada trabaho tayo ket awan ti makapigil kada tayo no committed tayo ti banag. Ngem take note, dapat mas committed tayo para iti Apo. Ada ti kanta garo de, kahit kung ay pangag kanya iti dayto nga kanta. Sila kuha tayo maten bago tayo nga ag-close. Bluetooth mo, bro? Bali mo bro nga kan may dinag malang ito bro. Din ganda iti lyrics na. Ninya ti iko kana. Ket
Ingat po sa bala, ma'am. Doon po ka na. Ayun natin. Ayun. Excuse me po. It's okay po. You may roam places you live for the people you know. It all comes to nothing when placed at His feet. It's nothing to Jesus, just memories to Tingin nyo, tingin nyo. Jesus, all your days. You only live the days when you recall you have but one life. Taste just so sweet, months come and go, the years melt away like new fallen snow. Spring turns to summer and summer to fall. Autumn brings winter and death comes to the fall. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. If we only look in praise, when you recall you have but one life. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So give to Jesus all your days. It's the only life to face. When you recall you have but one life. When you recall you have but one life. Yan ko na. One life. Jesus. Iti apo ka datayo kat only one life. May salaang iti biyag na inyong na. So, basahan tayo ato yung inyati kunana. It matters so little how much you may own. The places you've been,
or the people you've known. It all comes to nothing when placed at His feet. So dagay nga tao, dagay nga kwa, no, pagdating sa kanan ito Diyos ko na it all comes to nothing. You may take all the treasures, maalam amin nga treasures from far away land, kuna na, and take all the riches you can hold in your hand, maalam amin nga riches, maigamam amin, iti imam, palad mo, and take all the pleasures, maalam amin nga pleasures, kasiyahan, layaw, your money can buy, magatang mo, tadati, kwartam, but what will you have, kunana, no inya ti adda kanyam, when it's time, when it's your time to die, kunana, then kunana, only what's done for Christ will last. Kunana, only one life. Only one life, so soon it will pass. May isang abiyag, may isang buhay, kunana, soon it will pass. Lumipas ito dahil nga may isang abiyag, kunana, ito dahil nga abiyag. Only what's done for Christ will last. No, iti may sabyag kat lumipas, nya kunana, only what's done, no inya inaramid mo kini Kristo, isuti will last. Isu iti agbayag, something like that. Nya kunana, nya tigay nasa awan, dagiti banbanag nga inaramid tayo nga hanga para kini Kristo, it won't last. Ngam nya ti kunana, only what's done, no inya inaramid mo para kini Kristo, isu iti agbayag. Then nya kunana pa only one chance to do His will. So may isa nga pagkakataon nga aramidan iti pagayatan na. So inya ti dawdawaten na. So give to Jesus all your days. It's the way, it's the only life that pays, kunana. Iti banag nga no may tad mo iti biag mo kini Jesus Christ, isu it only life that pays, kunana, isu kasla dati iti value na. Isu iti dati halaga na. When you recall, you have but one life. No maamwam nga kun ma-realize mo nga may sa iti biag mo, inya kunana, itad mo ay ta kini Apo. So no maitad mo dayta kini Apo, ket maramid mo iti pagayatan na, inya kunana, it will last. Nakita yo? Inya iti banag nga inaramid tayo nga awan iti Apo, hanga para kini Apo, isu aji iti another term, vain. Kita antayo iti apaya 2 Corinthians chapter 5. Although dagita kanta ket base iti Bible, base iti principle iti Bible. Ta iti pagayatan iti Apo, isu iti kasana basa tayo maaramat na tayo iti Apo 5 verse 15. Nya ko na Bible iti 2 Corinthians 5 verse 15. Verse 14 pa. Basa. For the love of Christ constrained us, because we thus judge that if one died for all, then we are all dead. And that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. Nakita tayo? Inyati mangpilpilit ka tayo? Para tayo po? Nya ko nana? The love of Christ constraineth. Isut kas lang mang pilpil, inyati mangpilpil ka tayo? Iti love of Christ, because we thus judge. Sino nang ibaga nga hantayo nga maka-judge? Di ba? O susarenda, judge not that ye be not judge. Ngam ko na iti Bible, because we thus
judge that if one died for all, no iti maysa natay para iti amin, then we're all dead. Pagdating to verse 15, and that He died for all. Sino data? Ni Kristo natay para iti amin, niya purpose na, that they which live, isuda nga agbibiyag, should not what? Henceforth live unto themselves. Handa nga agbiyagan para iti sarili da, iti bagbagi da. Apaya? Kanino da agbiag? But unto Him. Nakita nyo ajay? But unto Him. Kanino tayo nga agbiag? Kini Kristo. But unto Him which died for them and rose again. So, no ni Kristo kat natay para iti amin, yati ko na, they which live should not henceforth live unto themselves. But, unto Him, kini Kristo, which died for them and rose again. So, ibagbagay iti kanta nga, only one life, so soon it will pass. So, no, adda iti commitment na para kini Apo, so makita, agbyag tayo nga para kini Apo, maramat na tayo para kini Apo. So, inya tayo nasa awan, para kada tayo matlaang kini Apo. Han tayo nga agserserbi para iti tao. Inya tayo nasa awan, han tayo nga agaramid, han tayo nga agkumit para iti tao. No di para iti Diyos mismo, para iti sa una mismo, commitment saan? Commitment sa Panginoon, commitment sa salita ng Panginoon, sa Word of God, at commitment saan? Sa work ng Panginoon. So, nandun na lahat yun, kaya tawag na commitment. Kung naunawaan natin na only one life. Kaya only one life, hindi ko maikon mismo yung lyrics niya. Kuna natin di ko chorus na. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. Only one chance to do His will. So kung binigyan tayo ng second chance, so sobra tayo iti gasat nga intod na mercy and grace ajay iti Apo nga ada iti second chance tayo. Nya ko na only one chance to do His will. So what? Give to Jesus. Hindi niya sinabi na so give your days sa yung pastor, sa tao. Hindi, ibigay mo ang kay Jesus yung mga araw mo. It's only life that pays. So kaya nasa awan nga iti panangitad mo, iti biyag mo kini Apo, iso iti banag nga ada iti value na. Then ko na when you recall, you have but one life. So ma-recall tayo mausar tayo nga we have only one life. Isang buhay lang ang binigay sa atin ng Panginoon. Hindi dalawa. Kasabihan lang yung pusa, siya mang buhay. Sabi nila. Kasabihan lang yun. Pero sa tao, kahit kaninong nilalang, isa lang ang buhay. Hindi tayo binigyan ng maraming buhay ng Panginoon. Kaya huwag nating sayangin. Kaya anong sinasabi dito? If a man die, and we know all men will going to die. Kung alam natin na ang lahat ng tao ay mamamatay, alam natin, ito na yung tinatawag na judgment natin. Ano ang judgment natin? Ang piliin ang Diyos o ang piliin pa rin ang hindi para sa Diyos. Ganun kasimple. Only one life, so soon it will pass. Only what's done for Christ will last. So, kaya pagdating kay Job, if a man die, shall he live again? Bilang panghuli, sinagot ito ni Jesus Christ, panghuli natin. John chapter 11.
Sapay lang kung makita tayo nga hantayo nga mausar iti biyag tayo iti pansa mausar tayo kuma iti biyag tayo para iti apo. Hantayo kung mamasayang apaya. Few days lang iti itagal tayo iti rabaw iti daga. Mano lang kanito lang aitan, mano lang panawanan. John 11:25 and 26. Basa. (25 and 26). John 11:25, Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believeth thou that? O, niya ko na iti sa lutsod na ni Job. If a man die, shall he live again? Sinagot ni Jesus Christ. Niya ko na ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, oray pa iso natay, yet shall he live. Kunana, and whosoever liveth and believeth in me, kunana, shall never die. So, hindi ito yung tinatawag na annihilation o ito yung tinatawag na ano yung isa? Incarnation. Alam niyo yung incarnation na doktrina ng iba, ng Bombay, mga ganon, na kapag yung mga Buddhist, kapag yung tao namatay, nagiging paro-paro. Kaya sabi nila, oh, dati ni kon, paro-paro, hanga kasjay. Hanga kasi iti sursuro na iti Bible. Hamat nga dadi isursuro iti saksi nga nung matay iti tao awanen. Haan. Malpas nga matay iti tao at dapat iti biyag na umay. So, kas na ko nagtatay, no unsaved, physical death, eternal damnation, eternal hell, eternal punishment, ipapanan na. Ngam no save, iti ng tao, physical death, no matay suna, aggressor isuna, to be with the Lord. No, ay nga, save kat, naabutan na iti rapture, si bibiyag isuna, nga mapan iti apo. So, aji iti end na. So, makita tayo gagayon, ng kamsat nga, iti tao, kat only one life, kat mausar na para iti apo. Inya nga banag nga aramitan tayo para kini apo, iso iti adda iti value na. Kan pinak oreno dito lang nga word, iti mamutawi, un mapan iti panunot tayo, commitment. Commitment para kini apo. Why? Kasla halimbawa siya, ama, no makita iti dagiti anak ko, dagiti kuwak nga committed, makita iti commitment ko para kani apo, sumurot da. Why? Makita da iti commitment. How many families na nakikita yung magulang na walang commitment para sa Panginoon? Kuha tayo niya ti awag na niya niya tawag na kas na evaluation. Diba dagiti teachers mga evaluation. How many kadagiti families na adda iti commitment iti naganak da nga simurot dagiti anak da para iti apo. How many kadagiti awan iti commitment na family nung adda iti called to be so called nga church nga adda da kadi pagkinapo, una awan da kinapo. Something like that. So iso lang kung mauri no, iso lang aji ti ma-realize tayo iti dito nga bigat iti makuna nga commitment iti para iti apo. So let's pray. Amami ang nasantuan, nagyamang kami ama iti dito nga gundaway. Nagyamang kami ama iti kinembag mo, Lord God, na sapay